Gereja Katolik memakai ayat ini 100% hanya untuk imam-imam saja. The Catholic uses this verses 100%, but only for the priests. Maka itu di Gereja Katolik ada satu sakramen dari 7 sakramen Gereja Katolik adalah sakramen pengakuan dosa. That's why in the Catholicism there is 7 sacraments, but one of them is the confession. Dan itu betul. And it's true. Bukan main-main itu, saudara. It's not just play around. Tapi untuk kita, But for us, bukan cuma imam-imam, the priests. semua kita yang percaya Yesus adalah imam-imam. Amen. All of you who believe in Christ are priests. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, nanti baca di rumah. 1 Peter 2:9, you can read it at home. Bagaimana kita sebagai imamat yang rajani? We are the holy priests. Saudara, renungkan firman ini mulai hari ini. Meditate the word from beginning today. Suami istri, jangan pasang telunjuk untuk pasanganmu. Husband, wife, don't point at your spouse. Oh, dasar kamu dulu begitu, makmu juga begitu dulu. Awas kamu begitu. You will learn your love like that. Seringkali kita pasang telunjuk. We always point at other people. Hari ini kita berubah, saudara. Today we change, amen. Kuasa kesembuhan memang dahsyat. The power of healing is awesome. Kuasa membangkitkan orang mati memang dahsyat. The power of reviving the dead is awesome. Tapi saya percaya ini lebih dahsyat daripada yang lain, saudara. Karena mengampuni orang lain. Amen. Because forgiving other people is more important. Ayo kita belajar mulai hari ini. Let's learn it today. 86% orang kena gangguan mental. People have mental problems. 86%. Bahkan sampai sudah masuk ke rumah sakit jiwa. Even they go to the mental hospital. Itu karena guilty feeling. Because guilt. Nah, rasa bersalah hanya bisa selesai bukan karena dijak ke Chinatown makan. Guilty feeling is not healed by going to Chinatown and eat. Tapi rasa bersalah hanya lepas ketika ada orang mengampuni dia. Amen. Guilt can be taken away only when somebody forgives that person. Maka itu saudara dan saya mulai hari ini sadari akan kuasa ini, saudara. Amen. So you and me realize this power today. Kalau ada orang datang kepada kita, ayo kita mulai buat sesuatu untuk orang itu. If somebody comes to you and say, come on, let's do something for that person. Tadi malam kami mengalami satu peristiwa yang tanpa sengaja. Last time we experienced Ya nggak sengaja. an incident that was coincident, a coincident incident. Istri saya itu ingin dipotong dikit rambutnya. My wife wanted to cut her hair just a little bit. Nah, terus salah seorang anak kami di sini memang tukang cukur. Well, one of our favorite children is a hair cutter. Tapi masalahnya waktunya ini nggak pas. But the problem, the timing was not right. Jadi kami baru ada waktu di atas jam 9. We only have time above Nah, 9 p.m. salonnya sudah tutup dari jam 7. And the beauty salon was closed 7 o'clock. Tapi karena dia tahu kami akan berangkat balik hari Selasa, maka dia paksa udah di rumah teman saja untuk cukurnya. Because this person knew that we would be leaving on Tuesday, so the person said, just do it at my friend's house. Nah, kami nggak pernah kenal keluarga itu. We never knew the family. Tapi begitu masuk, Roh Kudus ngomong sesuatu. When we got in, the Holy Spirit spoke something. Selesai, rambut istri saya dicukur. The hair was done. Lalu saya ajak mereka untuk berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. I invite them to pray together. Saudara, saya cuma nyatakan pengampunan di keluarga itu. I only said forgiveness in that family. Ayo kita saling mengampuni. Let's just forgive. Ada bendungan begitu lama tersimpan jebol itu, saudara. There was a blockage that was broken that was for so long. Kuasa mengampuni itu luar biasa. Amen. The power of forgiveness is amazing. Besok kami akan ke Youngstown, Ohio. Tomorrow we're going to Youngstown, Ohio. Untuk mengunjungi satu orang Indonesia yang dipenjara di sana, di Correctional Center di Youngstown. To visit an Indonesian locked up in Youngstown prison. Saya kenal anak ini dulu dari gereja Abalaf di Jakarta. I knew this young man from Abalaf Church in Jakarta. Ya. Dia aktif dalam pelayanan. He's very active in ministry. Tapi dia punya sakit hati berat dengan papanya. But he has bitterness against his father. Dia ditinggal papanya sejak dia masih kecil. Dia ditinggal papanya sejak dia masih kecil. Nah, anak yang dilukai dari kecil itu cenderung merusak diri sendiri. The children that have been hurt since they were small, they have the tendency to hurt themselves. Saudara, tahun 2005 pertama kali saya ketemu dia ada di Philadelphia. First time I met him in Philadelphia in 2005. Nah,
Ternyata anak ini belum pulih betul dari drug. He was not away from drugs yet. Maka berapa waktu yang lalu dia ketangkap bawa drug itu? He got arrested with drugs some times ago. Saudara, ketika dia tertangkap dan biasa kalau di penjara di sini harus minta nama orang yang boleh mengunjungi dia. That's right. In the prison here, in order to visit, he has to receive the name of the person who will visit him. Nah, orang luar selain keluarganya atau istrinya adalah nama saya yang dimasukkan di situ. Outsiders, except his own family, then he put my own name. Terus saya kagum, kenapa? Jadi dari beberapa orang, kenapa dia masukkan nama saya? Why out of all those people, why my name in it that he put down? Saudara, yang saya kaget adalah selama ini dia bilang hanya ada satu pendeta bisa menerima dia padanya, itu saya. Because he said among all the pastors there's only one who receive me the way I am, and that's me. Karena saya pakai kuasa pengampunan ini. Because I use this forgiveness power. Saya datang kepada dia untuk mengakui salahnya papa. Saya bilang, saya anggap saya papamu, dan papa minta maaf kepada kamu. Because I went there playing as I was his father, and I told him, please forgive your father. Saudara, ini yang dinantikan oleh dunia. This is what the world is waiting. Amen. Tahun 74 bersama Yeremia Rim, kami membuat data. Mengapa ada orang jadi pelacur itu, kenapa? So in 1974, me and Pastor Jeremiah, we did data why women became prostitutes. Kami membuat grup dari 16 orang dibagi 5 grup. Out of 16 people, we made 5 groups. Jadi kami datang ke daerah-daerah pelacuran di Surabaya waktu itu. So we went to the prostitution places in Surabaya. Siang hari, bukan malam, ingat tuh siang. Iya. Dan di mana? Iya. Dan di situ kami sudah punya kuesioner. Ya. We have all the questionnaires. Ya. Kami diberi waktu berapa jam untuk menemui mereka, lalu kami datang. They gave us few hours to visit them, so we went there. Lalu kami kumpul lagi menyelesaikan kuesioner itu. And we got together again to collect all the questionnaires. Saudara, jawabannya mengerikan. The answer was very scary. Hampir 90% penyebab mereka jadi pelacur karena mereka disakiti. Almost 99% of the answer, they were hurt. Entah oleh bapaknya pernah di-abuse, Abuse. yang paling banyak oleh pacarnya karena mereka dibohongin. By boyfriends because they were deceived. Maka itu perempuan-perempuan jangan percaya mulut laki-laki yang belum bertobat. That's why ladies, don't believe, listen carefully. I repeat, don't believe in your boyfriend's mouth who has not come to repentance. Jadi ketika mereka dibohongin, keperawanan itu penting, saudara. So when they are deceived, that virginity is extremely important. Karena Papa menciptakan apa saja pasti punya tujuan dan alasan yang jelas. Because God the Father designed, created everything and anything. He has a purpose for each one of them. Apalagi keperawanan, Especially virginity. yang selalu ada darah ketika itu dipecahkan. There was always blood when it was busted out. Dan Alkitab berkata, apa saja yang ada darah itu kudus. So because the Bible says whatever there is blood in it is holy. Dan itu dikatakan dalam bahasa Indonesia, kenapa kegadisan disebut juga kekudusan, kesucian, yaitu bahasa Indonesia. In Indonesian word, virginity, it can also imply to holiness. Ya. Dan itu kata yang tepat. It is the right word. Papa menciptakan selaput darah di rahim perempuan karena Papa ingin punya anak sulung. God put the blood in the womb because Bukan di keperawanan, di selaput darah. Iya. The God put blood in the blood cell and virginity because He desires a firstborn. Hanya Tuhan Yesus dan Alkitab ini satu-satunya Tuhan dan satu-satunya kitab suci agama di dunia yang ada kata anak sulung. Only the Bible that has the word firstborn. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang merindukan anak sulung kecuali Tuhan kita. There is no other God in any faith, whatever, that desires a firstborn but our God. Anak sulung itu disebut dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara. Firstborn is mentioned from Genesis all the way to Revelation.